यूनिवर्स एक बहुत बड़ी जगह है और ये बहुत बड़ी चीज़ों से भरी हुई है। प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और गैलेक्सीज के क्लस्टर बहुत वसी तादाद में मौजूद है। आज की वीडियो में हम आपको प्लैनेट, स्टार्स से लेकर यूनिवर्स में मौजूद चंद लार्जेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनी है, इसलिए उसे पूरा देखें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े स्टार के सामने हमारा सूरज एक छोटा सा डॉट मालूम होता है। सूरज के अंदर 10 लाख से ज़्यादा अर्थ समा सकती हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सितारा UYSQT इतना बड़ा है कि ये हमारे सूरज के साइज के 5 बिलियन स्टार्स को समा सकता है। अगर UYSQT हमारे सूरज की जगह सोलर सिस्टम के सेंटर में होता तो इसका एच जुपिटर के ऑर्बिट से बाहर तक फैला होता, जबकि इस स्टार से निकलने वाली गैस और धूल प्लूटो के ऑर्बिट तक या ज़मीन से सूरज के फासले से 400 गुना ज़्यादा दूर मौजूद होती। ये हाइपर जायंट ज़मीन से 950 लाइट ईयर के फासले पर है और उससे पहली बार 1860 में जर्मनी में बोर्न ऑब्जर्वेटरी के माहिरीन फल्कियात के एक ग्रुप ने दरियाफ्त किया था। हैरत की बात यह है कि इसकी दरियाफ्त के 160 साल बाद भी माहिरीन फल्कियात आज तक इससे बड़ा स्टार दरियाफ्त नहीं कर सके हैं। अपने बड़े साइज़ के बावजूद UYSQT का एवरेज टेम्परेचर 3000 सेंटीग्रेड के करीब है और ये हमारे सूरज से 40% ज़्यादा ठंडा है। इसकी वजह यह है कि ये स्टार पहले ही अपना ज़्यादातर हाइड्रोजन फ्यूल, लाइट और हीट पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर चुका है। इस कम दर्जा हरारत के बायस ये सितारा सुर्ख माइल चमक खारिज करता है। UYSQT हैरत अंगेज तौर पर एक नया स्टार है जो शायद सिर्फ 1-2 करोड़ साल पहले वजूद में आया था, जबकि इसके मुकाबले में हमारे सूरज की उम्र 4.6 बिलियन साल के करीब है। जैसा कि UYSQT अपने फ्यूल को नहायत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए यह सितारा अपनी ज़िंदगी के अख्ताम के करीब है और अगले चंद मिलियन साल तक ही अपना वजूद बरकरार रख सकेगा। UYSQT को क्लियर नाइट स्काई में लाइट पोल्यूशन की गैर मौजूदगी में बिनोकुलर या एक छोटी दूरबीन के ज़रिए आसानी से देखा जा सकता है और उसे इसके सुर्ख रंग से पहचाना जा सकता है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसलिए उसे किंग ऑफ द प्लैनेट्स कहा जाता है। इस गैस जायंट के 79 चांद हैं और ये निज़ाम शमसी के दीगर तमाम सियारों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। इसके मुकाबले में हमारा घर यानी ज़मीन एक छोटी सी चीज़ है जो जुपिटर के एक चांद से कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो सूरज से इस 5वें सियारे का रेडियस तकरीबन 70,000 किलोमीटर के करीब है, जो उसे ज़मीन के 6,371 किलोमीटर के रेडियस से तकरीबन 11 गुना ज़्यादा वाइडर बनाता है। अगर ज़मीन सिक्के की साइज़ की होती तो जुपिटर फुटबॉल जितना बड़ा होता। सरफेस एरिया के लिहाज से जुपिटर का रकबा 61 बिलियन किलोमीटर है, जबकि ज़मीन का सिर्फ 51 करोड़ किलोमीटर है। अगरचे जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ताहम हमारे यूनिवर्स में इससे भी बड़ा प्लैनेट मौजूद है। रोक्स 42b हमारे यूनिवर्स का दरियाफ्त होने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्लैनेट है। 2013 में दरियाफ्त होने वाला ये गैस जायंट ज़मीन से तकरीबन 500 लाइट ईयर के फासले पर है। नासा के मुताबिक रोक्स 42b का रेडियस जुपिटर के मुकाबले में 1.12 गुना ज़्यादा है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि जहां ज़मीन और जुपिटर को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में बिलतरतीब 665 दिन और 12 साल लगते हैं, वहां रोक्स 42b अपने सितारे के गिर्द एक चक्कर 1968.3 सालों में मुकम्मल करता है। ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट में से है। ये स्पेस में वाहिद ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कशिश शकल इतनी मजबूत होती है कि रोशनी भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन यूनिवर्स में सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है और वो कितना बड़ा है? ज़्यादातर सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। अब तक का दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा ब्लैक होल एक गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर वाक़िया है जिसे फोनिक्स क्लस्टर कहा जाता है, जो तकरीबन 8.5 बिलियन लाइट ईयर्स के फासले पर वाक़िया है। फोनिक्स क्लस्टर हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टडी किए जाने वाला गैलेक्सी क्लस्टर में से एक है। इसमें 1000 से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और इसकी गैलेक्सीज में सितारों के बनने की रफ्तार भी गैर मामूली है। इस क्लस्टर की सबसे इंटरेस्टिंग गैलेक्सी इसके सेंटर में है, जिसे फोनिक्स ए कहा जाता है। फोनिक्स ए में सितारों की तश्कील का अमल मिल्की वे के मुकाबले में 700 गुना ज़्यादा है।
ہماری گلیکسی میں ہر سال اوسطاً ایک ستارہ بنتا ہے، جبکہ فونکس اے میں ہر سال 740 ستارے بنتے ہیں۔ اسی گلیکسی کے سینٹر میں اب تک کا دریافت ہونے والا سب سے بڑا بلیک ہول موجود ہے۔ اس بلیک ہول کے ماس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورج سے 100 بلین گنا بڑا ہے، یہاں تک کہ یہ سپر میسو بلیک ہول کچھ گلیکسیز سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ گلیکسی بہت سے ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق کائنات میں تقریباً 2 ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں۔ ان بڑے آسمانی اجسام کے اندر اربوں ستارے اور بہت سی دوسری سلیکشل باڈیز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری ملکی وے میں ہمارے سورج سمیت 100 بلین ستارے اور تقریباً 10 کروڑ بلیک ہول موجود ہیں۔ تاہم یہ تعداد IC 1101 گلیکسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ کائنات کی سب سے بڑی گلیکسی ہے۔ IC 1101 ملکی وے سے تقریباً 1 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ملکی وے سے 50 گنا بڑی اور 2000 گنا ہیویئر ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ اس گلیکسی میں 100 ٹریلین سٹارز ہیں اور اس کی وسعت 60 لاکھ لائٹ ایئرز جتنی ہے۔ اس کے برعکس ملکی وے کا حجم صرف 1 لاکھ لائٹ ایئرز پر محیط ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ IC 1101 متعدد کہکشاؤں کے آپس میں ٹکرانے اور ضم ہونے کے نتائج میں بنی ہوگی۔ اگرچہ اس وقت IC 1101 کائنات کی سب سے بڑی گلیکسی ہے، لیکن یہ مستقبل میں اسپیس سے غائب ہو سکتی ہے۔ کسی گلیکسی کا رنگ اس کی عمر کی نشاندہی کرتا ہے۔ گلیکسی کا نیلا رنگ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، تاہم پیلے سرخ رنگوں والی گلیکسیز نئے ستاروں کو جنم دینا بند کر دیتی ہیں۔ IC 1101 ایک پیلے سرخ رنگ کی کہکشاں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت کم ستاروں کو جنم دے رہی ہے۔ اسے اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے کسی دوسری چھوٹی گلیکسی سے ٹکرانا اور اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ بالآخر ختم ہو جائے گی۔ گلیکسی کا کلوژن ایک عام سی بات ہے، جیسا کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگلے 4 اربوں سالوں میں ملکی وے اپنے پڑوسی اینڈومیٹیا گلیکسی سے ٹکرا جائے گی، جس کے نتائج میں ملکی وے کے موجودہ سائز سے 2 گنا بڑی گلیکسی وجود میں آئے گی۔ جوپیٹر کا چاند گینیمیڈ ہمارے سولر سسٹم کا ہی نہیں بلکہ اب تک کا دریافت ہونے والا سب سے بڑا چاند بھی ہے۔ اگر گینیمیڈ ہمارا چاند ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرض کریں کہ یہ زمین سے ہمارے چاند کے جتنے فاصلے پر ہی ہوتا تو یہ روشنی کو تقریباً 4 گنا بہتر ریفلیکٹ کرتا اور اس کی ڈسک کا رقبہ 2 گنا بڑا ہوتا۔ تو اس صورت میں ہمارے یہاں زمین پر فل مون کی رات میں دن کی طرح ہی روشنی ہوتی۔ یہ چاند جوپیٹر سے تقریباً 10 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر گردش کر رہا ہے۔ گینیمیڈ کا ریڈیس یعنی اس کے سینٹرل پوائنٹ سے باؤنڈری تک کا فاصلہ 2600 کلومیٹر ہے اور یہ پلانٹ مرکری سے بڑا ہے۔ اتنے بڑے سائز کے باوجود گینیمیڈ زیادہ ڈینس یعنی وزنی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرکری کا وزن گینیمیڈ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک واٹری مون ہے۔ ناسا کی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو اس کے انڈر گراؤنڈ میں سالٹ واٹر کے سمندر کا پتہ چلا ہے۔ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس انڈر گراؤنڈ سمندر میں زمین کی سطح پر موجود تمام پانیوں سے زیادہ پانی موجود ہے اور یہ برف کی 150 کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ناسا کے مطابق اس چاند کی سطح پر دن کے وقت کا درجہ حرارت -112 ڈگری سیلسیس سے -182 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سولر سسٹم کا واحد چاند ہے جس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے۔ سیرس اب تک کا سب سے بڑا ایسٹرائیڈ ہے۔ یہ چاند کے سائز کا تقریباً 1/4 ہے اور مارس اور جوپیٹر کے درمیان میں واقع ایسٹرائیڈ بیلٹ میں سورج کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کا ڈایامیٹر 939 کلومیٹر ہے۔ یہ واحد ایسٹرائیڈ ہے جو اپنی کشش ثقل کے باعث راؤنڈ ہو گیا ہے۔ یہ ایسٹرائیڈ ورلڈ میں ایک عجیب بات ہے، اسے ہائیڈروسٹیٹک ایکویلبریم کہا جاتا ہے اور اسی بنا پر سیرس کے سٹیٹس پر بحث کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ ایسٹرائیڈ اتنا بڑا ہے کہ 2006 میں اسے ہمارے نظام شمسی کا 10واں سیارہ بنانے کی بات ہوئی تھی، تاہم سائنٹسٹ نے اس کے بجائے پلوٹو کی تنزلی کا فیصلہ کیا اور سیرس کو راف پلانٹ کی حیثیت دی تھی۔ اگرچہ سیرس کو راف پلانٹ کے طور پر کلاسیفائڈ کیا گیا ہے، لیکن اب بھی بہت سی سائنٹیفک کمیونٹی اسے ایک ایسٹرائیڈ ہی سمجھتے ہیں۔ سیرس کو اطالوی ماہرین فلکیات جوزیپے پیازی نے 1801 میں اس وقت دریافت کیا تھا جب وہ مارس اور جوپیٹر کے درمیان موجود کسی پلانٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ یہ سب سے پہلا دریافت ہونے والا ایسٹرائیڈ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں
वोल्केनिक एक्टिविटी के शवाहिद मौजूद हैं जो कि पिछले 24 करोड़ साल पहले के हो सकते हैं और सीरस की 4.5 बिलियन साल उम्र के मुकाबले में काफ़ी नए हैं। ज़मीन पर मौजूद आतिश फ़शां के बरक्स सीरस पर मौजूद आतिश फ़शां पिघली हुई चट्टान के बजाय पानी खारिज करते हैं। इसलिए ये ख्याल किया जाता है कि सीरस के सरफेस में लिक्विड वाटर का एक बहुत बड़ा समंदर मौजूद हो सकता है। यूनिवर्स का सबसे लार्जेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट हरकुलस कोरोना बोरियस ग्रेट वॉल है। ये गैलेक्सी का एक क्लस्टर है जो ग्रेविटी के ज़रिए एक साथ जुड़ा हुआ है। ये ज़मीन से 15 से 17 बिलियन लाइट ईयर्स के दरमियान मौजूद है। ये मुमकिन तौर पर अरबों गैलेक्सीज़ पर मुश्तमिल हो सकता है। गैलेक्सी के इस सुपर क्लस्टर का साइज़ इतना बड़ा है कि रोशनी की रफ्तार से भी इसको क्रॉस करने में 10 बिलियन ईयर्स लगेंगे।